आप जो अब हम आपको नक्शा दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि जो ग्रेटर मिडल ईस्ट का ये नक्शा नया ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस नक्शे में अगर आप देखिए तो इराक़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सऊदी अरब की रियासत को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, मक्का और मदीना को वेटिकन की तरह एक छोटी सी रियासत बनाई गई है, तुर्की, ईरान और शुमाली इराक़ से मिलाकर कुर्दिस्तान का बड़ा इलाका बनाया गया है, पाकिस्तान के जुनूब में बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत और अफगानिस्तान को बढ़ाकर पाक दरियाए सिंध की सरहद तक लेकर आए, जो पश्तूनिस्तान की रियासत को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया गया। मतलब डिवीजन दर डिवीजन। हम यही गुफ्तगू को फिलहाल विल कट इट शॉर्ट। वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। जैद साहब, आप फ़ौरन बात जारी रखें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ गए थे और मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ ही बात आपसे सुन रही हूँ। देखिए, इराक़ को हम केस स्टडी के तौर पे लेते हैं इस वक्त। इसराइल के दिफा की फंडामेंटल पैरामीटर्स जो इस पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के हैं या ज़ायनिस्ट के हैं या इसराइल के हैं, उनमें एक ये है कि आसपास कोई मुसलमान न्यूक्लियर पावर नहीं रह सकती। ये वजह है कि 1981 में इसराइल ने हमला करके इराक़ के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया था, उसके बाद लीबिया के एटमी प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, सीरिया के एटमी प्रोग्राम को, और अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और बराह रास्त ये पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं। दूसरा जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये कि बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों को छोटे मुल्कों में तोड़ा जाए, यानी बाल्कनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अफगानिस्तान, इराक़ में इन लोगों ने 3 बल्कि 4 बड़े हिस्सों में इराक़ को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया। पहला हिस्सा जो शुमाल की तरफ है, कुर्दिस्तान का रीजन, जिसमें से ईरान और तुर्की दोनों से ये हिस्सा निकालेंगे और एक कुर्दिस्तान की रियासत बनाएंगे। बगदाद को ये इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे, सिटी स्टेट के तौर पे अलग रखना चाहते हैं, उसको ये किसी को नहीं देना चाहते। और जो वो इलाके जिनमें ना तेल है और ना समुंदर लगता है वो सुन्नियों को देंगे, और जुनूब के सारे इलाके जहाँ तेल है और जो समुंदर भी लगता है वो शिया अक्सरियती इलाके हैं, उसकी एक अरब शिया रियासत बनाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर आप किस पॉइंट को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी और वजाहत करें क्योंकि मुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आई इसमें। जी, मोस्ट वेलकम। इसमें देखिए, आप किस तरीके से एक मुसलमान मुल्क को फ़िरका वाराना बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर तोड़ेंगे, सेक्टेरियन उसमें सेक्टेरियन शिया वर्सेस सुन्नी, और लिहाजा इनके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट थी कि इराक़ में शदीद शिया सुन्नी फसाद कराया जाए। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि बुनियाद जो इन्होंने डाली है, वो जो फूट की बुनियाद डाली गई है, वो शिया वर्सेस सुन्नी एक एस्पेक्ट है, ये एक डायमेंशन है। दूसरी तरफ अरब और कुर्द फसाद बर्पा किया गया है, यानी कुर्द भी इराकी हैं, सुन्नी हैं, अरब भी सुन्नी हैं, लेकिन उनमें फसाद एथनिक लाइंस पे किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में यानी पश्तूनों के को बगावत पे जो उकसाया जा रहा है, तो मज़हब की बुनियाद उनको जो अफगान के पश्तूनों के साथ मिलवाया जा रहा है, वो मज़हब के साथ साथ पश्तून नेशनलिज्म भी है। और जो बलूचिस्तान में जो बर्पा किया जा रहा है, उसके अंदर बलूच नेशनलिज्म को, वहाँ पे इस्लाम का ताल्लुक नहीं, सेकुलर मूवमेंट है, लेकिन उसको पश्तून बलूच नेशनलिज्म की बुनियाद पर। इराक़ में कुछ बातें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसको अब आपको वाज़े करता हूँ कि देखिए, अमेरिकन बुनियादी तौर पर मुसलमान स्पेशलिस्ट कौम नहीं है, यानी इस बात को मैं समझाता हूँ। यानी जब ये मुसलमानों से डील करते हैं, अरबों से डील करते हैं या पाकिस्तान के मुसलमानों से डील करते हैं, तो अमरीकियों की नॉलेज बहुत कम है इस मामले में। ना इनको अरबी आती है, ना इनको उर्दू आती है। इनके पास लोग ही इतने नहीं हैं कि जो हमारी तहजीब, हमारी ज़बान, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन तहजीब को समझ कर, इसीलिए ये शदीद गलतियाँ करते हैं जब इस इलाकों में आते हैं। इसीलिए जब अरबों से डील करनी पड़ती है तो ला महाला अमेरिका को इसराइल की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो अरब स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, मिडल ईस्ट स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इसी तरह जब मुसलमान पाकिस्तान और इंडो पाकिस्तान के मुसलमानों से मामला करना पड़ता है तो अमेरिका को बराह रास्त इंडिया की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। इस बात में मुझे याद आया जैद साहब कि हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ईमेल आई थी हमारे एक साथी की तरफ से। उन्होंने ये सवाल ही पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन कि इंडिया का रोल क्या है इस सब में। क्या इंडिया का कोई अमल दखल है या इंडिया एक साइलेंट स्पेक्टेटर है? इंडिया का बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हंटर किलर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो स्कैवेंजर फॉरेन पॉलिसी है। यानी वो खुद शिकार नहीं करना चाहते, दूसरे के मुर्दार पर खाना चाहते हैं। बुनियाद उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बराह रास्त बात मैंने अर्ज की ना आपसे कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो बराह रास्त अमेरिका को इंडिया से ताउन इसलिए करना पड़ता है कि अमेरिकन हमें उस तरह नहीं जानते जिस तरह इंडियंस जानते हैं। और जब अरबों की बात आती है, इराक़ को या अरबों को या मिडल ईस्ट को हैंडल करने की, तो बराह रास्त इसराइल से ये मदद लेते हैं। और इंडिया और इसराइल फिर यहाँ पर अमेरिका की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अमेरिकन पॉलिसी को अपने मफाद में ट्विस्ट कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन तब्दील कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये सब हमारी अपनी सोच हो? Is it possible that this is how we think? Maybe it's a rigid thinking of ours. जो इवेंट्स ऑन ग्राउंड है
یعنی مثال کے طور پر گراؤنڈ ریالٹیز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عراق کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو نقشے ہم نے دکھائے وہ سب اکیڈیمک ایکسرسائز تھی، لیکن وہ اکیڈیمک ایکسرسائز زمین پہ ہو رہی ہے. ہم نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کو بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. یہ سبسٹینشیٹڈ آن گراؤنڈ ہے ان ریالٹی. ناؤ اب امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کی فورن پالیسی اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ جیوش زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کو استعمال کر امریکہ کا رول بلڈوزر کی طرح ہے کہ مڈل ایسٹ کی صفائی کرتا چلا جائے، تباہی پھیلائے، انارکی پھیلائے، کیوس کرے، مسلم ورلڈ کے اندر فساد برپا کرے، گراؤنڈ صاف کرے تاکہ حوالے کر کے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست وجود میں آ سکے. اب یہاں پہ چند ایک بہت اہم نکات سمجھنے والے ہیں. اس سارے معاملات کا پاکستان کی سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ Why are we still in the Middle East? بہت امپورٹنٹ سوال. Why are we still in the Middle East? Why are we still discussing Israel? چند ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے 1948 میں، پاکستان 47 میں بنا تھا، اسرائیل 46 میں بنا تھا، اور یہ ہم دونوں نظریاتی ریاستیں تھیں. ہم نظریاتی اسلامی ریاست، وہ آئیڈیولوجیکل جیوش ریاست. ڈیوڈ بن گوریان نے 48 میں اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، بائی اینی مینس پاسبل پاکستان کی ریاست کو زندہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ ہمیں اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. نظریاتی طور پر اسرائیلیز آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. If in the Muslim world anybody can pose any threat to them, that's Pakistan. دیکھیے مسلم ورلڈ میں پاکستانیز آر دی اونلی ایئر فورس جنہوں نے اسرائیلی فائٹر پلینز کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. یہ کس ایرا کی بات ہے؟ یہ جب 67 کی وار اور 73 کی وار کے بعد ہمارے فائٹر پائلٹس جاتے تھے وہاں سیرینز کو اور جارڈینینز کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان بیچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں تھی اور ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے تھے. اینڈ اسرائیلیز نو آر پوٹینشیل کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیر، اب ہمارے نیوکلیر میسائل اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلے طویل عرصے سے اسرائیلی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہے، اس کی لیکن اس کے باوجود دے آر انسرکلنگ پاکستان کے گرد ایک گھیرا ڈال رہے ہیں. مثلاً امریکہ کے ذریعے، مثلاً انڈیا سے کشمیر میں براہ راست اسرائیلی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، اسرائیلی ایڈوائزرز آر سوارمنگ اوور دی آکوپائڈ کشمیر، اسرائیلی ریڈارز لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف افغانستان میں انڈینز اور اسرائیل ایک بھاری تعداد میں موجود ہیں انڈر دی امبریلا آف دی امریکنز، جو ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہاں القاعدہ بھی موجود ہے. القاعدہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں. القاعدہ کا کیا رول ہے اس کے اندر، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے آبجیکٹیو سرو کر رہی ہے یا سی آئی اے اور موساد کے آبجیکٹیو سرو کر رہی ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. آئی تھنک ہم یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہم اس بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز.